Klumka ang khumtia Debbarma norok jotono no lamsogo chini tabsok jorani kokbro koktu mawo puila na fadina layena tini ni koktu mabo khorogrok haina hai tang shalo BSF Tripura Frontier ni thani shakbe dokha NLF Bishomohon Group ni khoroksa shilai patham teinai mungjoiba koloi kami ompi thanani halubari amsayo lai thangne bishini chitham jora romoi NLF Bishomohon Group ni commandant tongmani joiba koloi tang shalo shalbagani BSF headquarter luwa jijak asha pandani bishintui tong kusang ni tong khorok kifilnai joiba koloi no lamjok sogoina harka BSF ni IG Susanto Kumar Nath tang shalos somai tangka haste phabai nominated khlaijak khorokni ketal MDC Sipsen Kaipeng te Bidut Debbarma obono puila TTA-ADC ni khoroksa nominated MDC ungkha Kaipeng bosongni khoroksa ojama ashalo ADC ni kokchap nok eba council bobono borokno somai tangrekha ADC ni chairman Musang Jagadish Debbarma tang shalo haste ni montri okra yaksu jisum Debbarma ni yak romui phyogu rizakha ketalke sanamjak sipahi jola hangko tangno ketal phyogmani pandawa narwai okra ni manjakha hakotor ni montri Protima Bhumik manjakha MLA Birendra Kishore Debbarma MLA Subhas Das sipahi jola hangko ni DM Srimoti Bishwashri B Akosong talsate shalchiba romui regani samongklaiman yagulobo rangmai nangai paithago tang salpungo ambasa gondal chora lahar kasulakya ambasa adi block ni bisingo khobjaknai jewel chora village committee ni tongkhosung lukurok koktuma mankhena party mungthayo phaisok paikya ambasa adi block ni video Durbojyoti Debbarma tei DC Prosenjit Malakar Ostramini shalo Bangladesh ni kumila nokhali amsayo osamotai ni mangthongte motai nok sobaijagmani party mungna sejawi tang shalo Bangladesh High Commissioner ni tangnok buskango khadomani punuk laikha haste ni Sonaton Dharma ni lukurok daktino jingjano sogomorjai gya hingke buskang shalo kotor jobawo ongkhana ni shaka Sonaton Dharma ni ojama Sumitra Gopi rizak tongmani haike 18 October salmarani bisingo regani rangmaina ngai paithago haina hai tang salo khoi poddobil block tangnok khapre relaikha amsani luguro abani logi logi khoi mohanpur lahar kasulakha amsani luguro abo bai lahar kusaro kusawi tongkha thangla sukhlaine kobang malkhungrok paithago lahar kasumani damba jorani yagolo khoi bokasteni SDM haine 30 October salmarani bisingo kusajak regani rangman thai sungai runani koklomani bai yakari rizakha block tangnok khakrep mung tei lahar kasumung tabuk koktuma sukruboi haina hai
hai tang shalo BSF Tripura Frontier ni thani shakbe dokha NLF ti Bishmohon Group ni khoroksa shilai patham teinai mung joiba koloi kami ompi thanani halubari amsayo lai thangnai bishini chitham jora romoi NLF ti Bishmohon Group ni commandant tongmani joiba koloi tang shalo shalbagani BSF headquarter luwa jijak kaisa pandani bisingtei tongkasang ni tongkhoro kipilnai joiba koloi no lamjok sogoina harka BSF ni IG Susanto Kumar Nath haina shlemani tongkhono khibiwei bishini chitham jorani yagolo nogo kipilka ompi halubari amsaini NLF ti Bishmohon Group ni khoroksa shile patham teinai mung joiba koloi tang shalo shalbagani BSF headquarter luwa jija kaisa pandani bisingtei tongkasang ni tongkhoro kipilnai joiba koloi no lamjak sogoina harka BSF ni IG Susanto Kumar Nath lai thangnai bishini chitham jora romoi NLF ti Bishmohon Group ni commandant tongmani joiba koloi lai thangne 1998 bisio nogni khari thangai NLF ti bodolo mung srimani joiba koloi mungoi oti prasha shak bedong mani pandawo joiba koloi ni buma bufa bihikte busla khorok ni bo manjaka busla no haina hai kathang kipli mane kha khamjak mani logi logi khapang sarang jaka joiba koloi ni buma bufa song খুশি লাগে আইসে ভালো হয়েছে এতদিন আমার চোখের জল হারাইয়া থাকে ছেলের লাগিয়া আপনারা কাছে এসে ভালো হয়েছে আগে তো ভয় থাকতো না একটা মরছে বলে চিন্তা করছে আমি আমার ছেলে মরছে আর বাঁচতো না আর আইতো না আজকে যখন শুনছেন আপনি ছেলে আইবো কিরকম লাগছে আপনার এবং কত বছর পরে দেখলেন আজকে আমি মনে না আমার খুশি হয়েছি ফুর্তি হয়েছে কত বছর পরে দেখলেন ছেলেরে আমি তো লেখা জানি না শুধু তাই লাগিয়ে চিন্তা কাঁদতে কাঁদতে কত বছর এসে যেত আমি করতে পারি না আপনারা তো তাই না কইছে অনেক ছোট থাকতে গেছে না অনেক ছোট থাকতে ছেলে বাড়ি থেকে গেল আচ্ছা এখনো ধরেন যারা এখনো আপনার যে ছেলে আজকে ঘুরে আসে ঠিক আছে অনেক ছেলে এখনো আছে অনেক মার ছেলে এখনো জঙ্গলের মধ্যে আছে তারারে কি কইবেন আপনারা ওইসব ছেলেটারে কি কইবেন মা হিসাবে কিতে কইব তারা কি আমার মত মনে কান্দে না চিন্তা নেই লাগে আমি তো কইতে পারে না পড়া লাগে আমি তো কান্দে শেষ তাই না তারারে কি কইবেন নি যে ছেলেটা এখনো আয় পড়তো এই করতে পারে তারা থাক যদি থাকে না যে তো আমি করতে পারে না আচ্ছা ঠিক আছে আনন্দ লাগছে সবচেয়ে খুশি হয়েছে কতদিন ধরে আমি তো মরছিনি কি না আজকে একদম ভালো লাগছে বা আনন্দ হয়েছে আরেকটা বিষয় যেটা আপনার কাছ থেকে জানবো যে বিভিন্ন সময় হয়তো শুনতেন অনেক সেখানে জোর ঝামেলা যাচ্ছে অনেক কিছুর সঙ্গে তারা যুক্ত থাকতো কখনো ভয় লাগেনি যে সে আদৌ বেঁচে আছে কিনা কোনো খোঁজ খবর তো আপনারা পেতেন তার জন্য ভয় হতো না আপনাদের সে বেঁচে আছে কিনা জানার ইচ্ছে হতো না Oba haikeno bishini chitham jorani yagolo haina hainogo kaham krung sokpai mani bagai khatung jak BSF ni yago shak NLF ti Bishmohon Group ni commandant joiba koloi ভালো লাগছে সবাই ওইখানে কত বছর ধরে ছিলেন Shalbedok mani panda paimani yagolo kaisa kokthum pandani bisingtei BSF ni IG Susanto Kumar Nath shakha lai thangnai 2017 bishini simi 2020 bishiwo bebagai khorok ni chitham NLF ni silai patham teinai rok BSF ni thani shak bedok phaika hnai सक्रिय NLF গ্রুপ এর একজন যার নাম জাইবা কলাই alias লিটন জমাতিয়া alias छलाई पितार नाम साधना नंद कोलाई ग्राम हलुबाड़ी पुलिस स्टेशन ओमपी जिला गोमती बर्तमाने जिनी निजे के एनएलएफटी बीएम ग्रुपेर सेल्फ स्टाइल्ड लेफ्टिनेंट पदे थाकर दाबी करें तिनी आज सकाले बीएसएफের सामने आत्मसमर्पण करें जाइबा कोलाई 1998 साले एनएलएफटी बीएम ग्रुपे एकजन सक्रिय कर्मी हिसाबे योगदान करें एवं 23 বছরের और बेशी समय धरे दलेर
হয়ে কাজ করেছেন। রাজ্য সরকার খাতের প্রকাশিত তালিকা অনুসারে আজ পর্যন্ত তিনি এনএলএফটি বিএম এর একজন সক্রিয় কর্মী। যাইবা কলে এর বয়স যখন 23 বছর, তখন তিনি তার মা, বাবা এবং পরিবারের সকল সদস্যদের ও নিজের গ্রাম হলুবাড়ি পুলিশ স্টেশন ওমপি জেলা গোমতি ছেড়ে এনএলএফটি বিএম গ্রুপে যোগ দিয়েছিলেন। আজ তিনি 23 বছর পর ঘর ওয়াপসি সুযোগ পাইছেন, যা তার মা, বাবা এবং পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে পুনর্মিলন এক আবেগময় মুহূর্ত। All my senior colleagues present here, dear members of media and all other invitees. Today we are going to announce one important thing. First I will speak in English, followed by Hindi and then by Bengali. Raja Khor Agule Nisimi Pranab Nikokthum Chini Khorang. Tang Shalos Shumai Tanka Hastef Habe nominated Klaja Khorog Nikatal MDC Sipsen Kaipeng Te Bidu Debbarma. Obono Puila TTA DC ni Khoroksa nominated MDC Unka Kaipeng Bosoni Khoroksa Ozama. Ash Halo Edishini Kokchap Nok Eba Council Bobono Boromno Shumai Tangrika Edishini Chairman Musang Jogodis Debbarma. Paithago Tang Shalo Edishini MDC Ungui Shumai Tanka Hasteni Hastefa Shoito Debnaren Aria by nominated Klaizak Sipsen Kaipeng Te Bidu Debbarma. Ash Halo Edishini Kokchap Nok Eba Council Bobono Borokno Shumai Tangrika Edishini Chairman Musang Jogodis Debbarma. Obono Puila TTA DC ni Khoroksa nominated MDC Unka Kaipeng Bosoni Khoroksa Ozama. Khorokni ni BJP Bodol ni Adong. Piaba Bo Bodol ni Ungui MDC Jongjaka. Obono Tui Shrai Mungshakok Shayapano. Bodol no Torzagya Tui Joto Tipra Sharong ni Hamkrai ni Bagui. Shamungklai Tangna Hinishaka MDC Bidu Debbarma. Musang Bidu Debbarma Tripura Samuluk Baithang Naikolza Hankor Kopsapni Adon Ungoi Songjagma Yagudo Kaitoni Sumai Tangui Sajao Grakhe Poito Narugoi Sumai Tangui Sajao Bharat Elembakni Bishingtui Khazar Kerongno Poito Ubui Khorok Sapmabai Ang Bai Bokzagui Tongmani Samungno Khabai Kubai Tangai Sungtini Khorognui Siri Borom Gonangku Haste Pani Songjak Khorogni Sung Sungtini Aro Sopot Naharka Samai Tangka Council Chairman Tini Borom Gonang Chairman ni Thani Sungtini nominated Khorogni MD Singhoi Chini to Kuno Seat Sikri 28টা প্লাস 2টা যে 2টা তংমানি সমস্ত ত্রিপুরাও থাঙ্গই जों সামুং খাইনানি বাগै जों তিনি বখা ফান সাতনজাক जों যে গভর্নর जों আর সিলেকশন খাই রহরমানি সমস্ত ত্রিপুরানি এডিসি তে তংমানি এডিসি নি বিসিঙ্গ এডিসি নি বড় ক্রকনি বাগै সামুং টাংনানি বৈ जों যে দায়িত্বরি মানি খাকরা খাইনো जों তিনি গসবই নাহারই समाय টাঙ্গই जों याप्री तिनी सिमी जों बारनानि चेंखा टाउन बागे हिंकाय और जों खरगनि जे नॉमिनेटेड जे एमडी सिंगमानि सिनि जत ने साबुं गोबांखु टाउन बागे हिंके जों कुन पार्टिकुलर कायसा सीट कनफाइनिं तंगया जों 28 टा जागानो थांगय समस्त 587 टा विलेज कमिटी एडीसी नि ओ जागा थांगयनो सामुं टांगनानि बागे जों जे बारजारि मानि
o barjana chung tini yasagoi na haka awan bagani chung tinin chimi han satonjak kha satonjak yapri chung tinin chimi na dik थांनाय सालो जे टिप्रामा थाव नों हाबमानि यागलो तिनि बो पार्टी नि मिन तिनि और काउन्सिल सपोर्ट ना हरजाक chung tini jeta support na hamani to abo governor to joto borok ni governor to Congress BJP CPM matha hinai kore governor no kintu chung oro chung kasaro khlai chuna oro seat allotment khlai jak hai phano chung Tripura rajyoni ADC ni chini borok rok je lahana ti tongmani borok je sanmani borok je naimani abuni simi chini yapri chung klok usluk lak taun bage hingkai chini borok rok ADC bisingo tamo wo khamai tongkha tamo wo khosoi tongkha boni tamo manjujak ya ungoi tongkha borok bo tamo manna tongmani tamo maya ungoi tongkha abuni bage ni chung o samung tangna bage chung agokjak hingkai hai phano tabuk Tripura rajya wo ADC ni tuyoi je sanlaimani Tripura land phane hindi grata Tripura land phane hindi abo mangkhangkai chung oro nominated MD Chini Khorang nei chini ang bai chini Sipsen Kaipeng chini tam saya unan tongba abo jotoni abo CPM Congress BJP ni issue ya abo সমস্ত ADC bisingoi chini borokno katham tonnan hengkai abo Bharat Sarkar bo abo naikolo Bharat Sarkar ni bisingti সংবিধান ni bisingti je sajakmani abo katham tongo o laibuma katham tongo o laibu mane mari rugoino je sannai sano o sanmani jagabo abo kahamde hanya hinai wan sunan joraya abo kahamno hamyakus kurui সংবিধান ni bo samung bo manoi bo laibuma rikjak hamya tongma aboni bagaino angkai hino je sanmani abo chung jeta kunui oro nominated MDC chung taw nabai ukuluk usulnan ba abo hina khasom बुस्कांनि सालो बो मथानि गै नों सामं तांनाय वान सुबुं बाहायमिनि फाइनाय सालो तो chung chini Tripura bagoi oro je tongnai Hindu Musalman nini Tripura saya bo tongo ADC go 587 ta village committee ni village ni bisingo chini je borok tongo borok no sarkar ni sujog subida nogo thang tunai rinai bagoi chini joto nule chung khabromai chung samung tangnani nango chung samung tangnai Koktuma thumnai rongni kokno srai phirok mungriya phano a salo bini uklokte buskango BJP bodolni adong rongno nugui abole srai MDC maine ni sikang Tripura mothabai korungjak tongphano BJP bodolni bukhakte haste phabai MDC nominated khlaijangmani yagolo haina hai BJP bodolni saklomo lengjak mujang bidut Debbarma abote sanani kokroi khumulungni simi probirni kokthum Chini Khorang Tang Shalo Hasteni Montri Okra Yaksu Jisun Debbarmani Yagramu Pyoguru Zaka Katalke Sanamjak Shipahijola Hankoni Hanko Tangno Katal Pyogmani Pandawa Narwai Okrangi Manzaka Hakotoni Montri Protima Bumik Manzaka MLA Birendra Kishore Debbarma MLA Subhas Das Shipahijola Hankoni DM Sri Moti Bishwashri B Akosong Paithago Tang Shalo Khatung Khazani Bishingti Pyoguru Zaka Shipahijola Hankoni Hanko Tangno Katal Bishram Gonsam Toyo Tangjak o Hankor Tangno Katal no Pyoguru Kha Hasteni Montri Okra Yaksu Jisnu Debbarma te Hakotoni Social Justice Tai Empowerment Berengni Montri Protima Bumik Hankor Tangno Katal Pyogmani Pandaw Manjaka MLA Birendra Kishore Debbarma Shipahijola Hankoni DM Sri Moti Bishwashri B Akosong Pandaw Kok Sana Thanga Hakotoni Montri Protima Bumik Shakha Bodolni Party Office Baya Lukurongni Yago Shepshap Tunui Rumani Bishingti se Hapang Choliwo Abo Lukurongni Hapang Bodolte Dormona Shigoi Ruzage Shepshap Phiaba Shikangni Hapang ke Party Office Bai Choliwo Hunoi Ashiana একটা পাকা ঘর নির্মাণ করার অধিকার আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদেরকে দিয়েছেন প্রত্যেক পরিবারকে বিনা ইন্টারেস্টে যে কোনো ব্যাংক থেকে ৭০,০০০ টাকা আপনারা লোন পাবেন ৭০,০০০ টাকার ১.৫ লাখ টাকা ২,২০,০০০ টাকা আপনারা আপনাদের পাকা বাড়ি আপনাদের স্বপ্নের বাড়ি আপনারা নির্মাণ করতে পারবেন সেই সরকার কাজ করছে এই হচ্ছে পার্থক্য আগের সরকার ছিল কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বলতেন প্রত্যেকটা গরিব মানুষকে পাকা বাড়ি বানিয়ে দিতে চাই তখন আগের যারা সরকার ছিল মেম্বার প্রধান থেকে এলসি ডিসি মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে দিয়ে সার্ভে করাইতে গিয়া কইছে তোর বাড়ির টিভি আছে ঘর বাড়ি দিতে পারলো
মোদিজি ঘর দিছে কিন্তু ঘর কাটতে দিয়েছে, তার ঘর দেওয়া যেত না। তোর ছেলে হুন্ডা চালায়, মোটরসাইকেল, তোর ছেলে হুন্ডা চালায়, ঘর পাইতে নাই তুই বড় লোক। মানে তারা পার্টি অফিসে বসে বসে যারা মাথার গাম পায়ে ফেলে 25 বছর সিপিএম কে ক্ষমতা রেখেছিল তাদের ঘরগুলি তারা বাদ দিয়েছে, সিপিএম এর ঘর সিপিএম কাটছে। আর এখন যখন মাননীয় বিপ্লব কুমার দেব, মাননীয় জিষ্ণু দেববর্মন মহোদয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে, গ্রামীণ উদ্যোগ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে ত্রিপুরা রাজ্যে এককালীন 1,59,000 ঘরের ব্যবস্থা করছে, তখন কয় ঘর টিপে yang ti khaksa phaising pandao kok sana thangai hasteni montri okra yaksu jisim Debbarma shakha raja khor aguli ni jotoni slai gana ni hangkor sipahi jola aboni bage raja khor aguli bai ungnai batai laimung sipahi jola hangkor no sunam jaknai jotoni mung gonang hangkor aba haikeno sunamoi tisa jaknai hangkor ni sakang mung samung butang hanai কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও আছে, রাজস্ব মন্ত্রীও আছে, এমএলএরাও আছেন, এবং এরপরও ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার বিশ্রামগঞ্জে মানে আগরতলা সবচেয়ে কাছাকাছি। তো সুতরাং আমাদের তুলনা হবে আগরতলার সঙ্গে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার তুলনা হবে আগরতলার সঙ্গে, কারণ আমরা আগরতলার নিকটবর্তী ডিস্ট্রিক্ট। ইতিমধ্যে আপনারা জানেন হয়তো আমরা এখানে বিশ্রামগঞ্জের টিআই তৈরি করেছি, একটা বিল্ডিং ছিল সেটা আমরা আরো যুক্ত করেছি, হোস্টেল, ডাইনিং হল কাছে আছে, এখানে টিআই সেটার উদ্বোধন হবে, ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট হবে। তারপরে এই বিল্ডিং এর নকশাটা আমি নিজে দেখি, কিন্তু আমাকে যখন বলা হলো যে ডিজাইন হয়ে গেছে, আমি বলে আমাকে দেখাও তো ডিজাইনটা। তৎকালীন ডিএম ডিজাইনটা এডিএম এর হাতে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল অফিসে, আর কিছু চেঞ্জেসও করা হয়েছিল তখন। আজকে দেখলাম অফিসের ভিতরে ঢুকে খুব ভালো অফিস, সুন্দর অফিস, যে অবস্থায় ছিল ডিএম এসপির অফিস সিপাহীজলার, আমূল পরিবর্তন হবে। এবং বিশ্রামগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হবে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে টাকাও আসছে, 135 কোটি টাকা মনে হয়, 135 ক্রোড়, ভালো অঙ্ক। তার জন্য ডিএম প্ল্যানও বানিয়েছে বিশ্রামগঞ্জে আর কীভাবে সাজানো যায়। আমি বললাম একটু আগে আমাদের কম্পিটিশন হবে আগরতলার সঙ্গে, আর হওয়ারও উচিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছে, আমি আছি, সভাধিপতি আছেন, এমএলএরা আছেন, এখানে আমরা করব আপনাদের সহায়তায়। সিপাহীজলা জেলাকে বেস্ট জেলা বানাবো ত্রিপুরায়, সেটা সম্ভব। এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছিলেন বিদ্যুতের কথা, উনি খুব ভালো বলেছেন, আমার থেকে ভালো বলেছেন। hangkor tangnok ketal phiokmani pandao amsani lukurokni manjakmani belai mokolok kelai thotok pandao manjaka hangkor ni SP Krishnandu Chakraborty tei sipahi jola jila porishad ni chairperson Supriya Das Dotto akosong Bishalgarh ni simi Ashish ni kokthum Chini Khorang Talsate Shalchiba Romui Regani Samong Klaiman Yagulobo Rangmai Nangi Paithago Tang Shalphongo Ambasha Gonda Chora Lahar Kasulakya Ambasha RD Block ni Bishingo Khobjaknai Jewel Chora Village Committee ni Tongkosung Lukurok Koktuma Mankena Party Mung Thayo Phai Sokpaikya Ambasha RD Block ni BDU Durbojoti Debbarma tei DC Prosenjit Malakar Paithago Lahar Kasumani Damthamni Yagulo Dolai Hangkoni DM Gobikar Moi Rotilal Party Mung Thayo Thangai Shalchiba ni Bishingo Regani Rangman Thai Supungi Rumani Kok Rumani Bai Yakari Reza Kalahar Kasomu. Talsate Salchiba Romi Regani Samong Klaiman Yagulobo, Rangmaina Ambasha RD Block ni Bishingo Khobjaknai, Jewel Chora Village Committee ni Tongkosung Lukurok. Aboni Bage Paithago Tang Shalphongo, Regani Rangmana ni Shanmungo, Ambasha Gonda Chora Lahar Kasulakya, Ambasha Jewel Chora Amsani Tongkosung Lukurok. Koktuma Mankena Party Mung Thayo Phai Sokpaikya Ambasha RD Block ni BDU Durbojoti Debbarma tei DC Prosenjit Malakar. Phiaba BDU tei DC ni kokno khonanani nailia amsani lukurok amsani lukurok ni shanmung shal kolongma romoi muthakjak borongni thanglaisuni bagai swnamjakmani jaijuni samung homung aboni bagai regani rang rwjakmani blogi logi samung kwchajak jaijuni samung homung chengjak firnani nangnai hnei chini samaisangka chini regana bagui regana payment chung dergo din chung nasingka khanaya soni sonia khani khaide 1.5 mas din
লয়েস খাইকা চুন কে দেরমা জরাতে চুং চাইরে চুং টংনাই বা কাম খাইমানি চুং তো সানান বাকা কাম খাইমানি কে মাসে কে বাকা কাম খাইনি বা কে সেদুরবো চুং উক দেড় দিন চুং নাইসিংকে উংলি ইয়ান বাগানি চুং তিনবো ko root block ma খাইও আর ফুজানি 2 দিন বাহাইনো মানিয়া আবু গভর্নমেন্ট হয় কিনা কাম নচুং কোনো পাবলিক কাম এবলে আবু তো আবু মাইয়া কে তাম সমস্যা বাকা চুন পেমেন্ট দিয়া চুং কাম খাই চুং কাম পেমেন্ট মাইয়া না আবু তিনিও চিনি ভিডিও সার ফাইকা চুং এই root block চুং উঠাইনাই ভিডিও সার ফাইকা চুং উঠাইনাইয়া কয়দিন মায়া কয়দিন বদিন মায়া বমাসে মায়া पार्टीमुंगनो तै आम्बासा आरडी ब्लॉकनि भिडियो दुर्बज्योति देबरमा शाखा लुकोरंनो सानमुं तंमानि हाइके डाक्तिनो रेगानि कजाजाक रां पुइसा रोजाकनाय हनै हाइफानो लाहार कासमुं रसावै नाहानानि नाइलिया आमसानि लुकोरक জগন্নাথপুর এলাকাতে কিছু সংখ্যক মানুষ রোড ব্লক করেছেন এমকেন জায়গা পেমেন্ট না হওয়ার কারণে এবং আমরা এসুরেন্স দিয়েছি যে নেক্সট 10 ডেজের ভিতরে আমরা রেগা পেমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব তার জন্য আরটি দপ্তরের সাথে কথা হয়েছে এবং ডিএম স্যার এসেছেন এবং ইনি নিজে এসুরেন্স দিয়েছেন যে আমরা কথা বলে এটাকে আগে নিয়ে যাবো এবং পেমেন্ট করার চেষ্টা করবো 10 দিনে এবং কিছু পূজার পেমেন্টও বাকি ছিল সেটা টিজিবি ব্যাংক দেওয়ার কথা ছিল ব্যাংকে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য ওটা দেওয়া হয়নি এখনই ম্যানেজারের সাথে কথা বলে ওনাদেরকে অ্যাসুরেন্স দেওয়া হয়েছে যে আমরা আজকের ভিতরে পেমেন্ট করে দেবো এবং কালকে ওনারা পেমেন্ট এখন তুলতে পারবে पाइजागो लाहार कासुमानि दामथामनि यागोलो दलाय हांगनि डीएम गबिकार मयूर रतिलाल पार्टीमुं थाया थांगै सालजिबानि बिसिंगो रेगानि रां मानथाय सुफुंगै रोनानि कक्रोमानि बाय याकारि रोजाखा लाहार कासुमुं आम्बासानि सिमि शेखरनि कक्थुम चिनि खरां अष्टमीनि सालो बांग्लादेशनि कुमिल्ला नखालि आमसायो असामतानि मांथंते मुताय नक्सबायजाकमानि पार्टीमुंनो सेजावै तां सालो बांग्लादेश हाई कमिशनारनि तांनक बुस्कांगो खादमानि फुनुक लायखा हास्टेनि सनातन धर्मनि लुकुरक डाक्तिनो जोंजानो सकमर जायगा हंके बुस्कांनि सालो कतर चबावो अंखनायनि शाखा सनातन धर्मनि अजामा सुमित्रा गोपी लाई थांनाय 13 अक्टोबर सालमारिवो असामतानि अष्टमीनि सालो बांग्लादेश हा कतरनि कुमिल्ला नखालि आमसानो खबै हा कतरनि दालबिदाल आमसायो थुरुक बसंनि लुकुरंनि यागो सबायजाखा असामतानि मांथं तै हिन्दु रंनि गोबांमा मुताय नक सकजाखा असामतानि पेन्डेल ते मांथं रक अपाटिमुं मुक्ति जुदानि स्पिरिट शेख मुजिबुर रहमान तै सुनार बांग्लानि बरमनि शाखाव कासा कसम गाब नांखा हनै वानसगो हास्टेनि लुकुरक अष्टमीनि सालो सिमिया बांग्लादेश हा कतर उराम उरामनो हिन्दु धर्म ख्लायनि लुकुरंनि शाखाव थ्रुक बसंनि लुकुरंनि चप्रकमानि पार्टीमुंनो सेजावै तां सालो बांग्लादेश हाई कमिशनारनि तांनक बुस्कांगो खादमानि फुनुक लायखा हास्टेनि सनातन धर्मनि लुकुरक डाक्तिनो जोंजानो सकमर जायगा हंके बुस्कांनि सालो कतर चबाव अंखनाय हनि शाखा सनातन धर्मनि अजामा सुमित्रा गोपी প্রথমেই ভারাক্রান্ত মনে আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকে স্বাগত জানাই এখানে যারা আপনারা উপস্থিত হয়েছেন আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সনাতনীদের যে রক্তে বাংলাদেশ লাল হয়ে যাচ্ছে তার প্রতিবাদ এবং তার বিচার দাবিতে আমরা এখানে জড়ো হয়েছি বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে ত্রিপুরাতে অবস্থিত আমরা বলতে চাই বিগত কিছুদিন যাবৎ যেভাবে মূর্তি মন্দির হিন্দু দোকানপাট অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর ইস্কনের প্রভুদেরকে হত্যা করা সনাতনী 10 বছরের বোনকে রেপ করা মায়েরদের সিঁদুর মুছে দেওয়া কারো স্বামীকে হত্যা করা শিশুসহ আমরা সেই বিচারের দাবিতে আমরা আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি সনাতন বন্ধুরা আমরা স্ট্যাটাস দিয়ে আমরা একত্রে জড়ো হয়েছি আরও আসবে আমরা হাইকমিশনের সাথে দ্বারস্থ হয়েছি এর জন্য আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত বাংলাদেশ হাইকমিশন আমাদেরকে কথা দেবে না যে বাংলাদেশে একটা নিধনযোগ্য বদ্ধ হবে এবং আমরা সেটা বদ্ধ করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চালিয়ে যাব আমরা বলতে চাই 1948 কিংবা 71 সেটা নয় আজকে 2021 সাল পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে সনাতনী বন্ধুরা আজকে সাহস জুগিয়ে বাংলাদেশের মাঠেও নেমেছে আন্দোলন করছে আমরা অখণ্ড ভারতের পূর্ব বাংলার যেটা ছিল আগে বাংলাদেশ নামক সেখানের প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলের নেত্রী এবং সেখানের রাষ্ট্র নায়কদের কাছে আবেদন থাকবে আপনারা অতি সত্ত্বর সেটার বিচার করুন এবং সেটা বদ্ধ করুন নয়তো সে আন্দোলন অনেক এগিয়ে যাবে এবং একদিকে
25 থেকে 30 কোটি আমার সংখ্যালঘু ভাইয়েরা দেশে বসবাস করছে, আরেকদিকে মাত্র 1.5 কোটির উপরে সনাতনী ভাইয়েরা বাংলাদেশে বসবাস করছে। তফাৎটা এই জায়গায় শুধু এর বেশি কিছু নয়। কেউ যদি মনে করেন যে 1.5 কোটি হিন্দু নিধন করে বাংলাদেশ কায়েম করে ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে, তাহলে মনে রাখবেন আপনার 25 থেকে 30 কোটি নাগরিকের দায়িত্বটা কিন্তু আপনাকে নিতে হবে। এখানে কোনো কিছু হলে তার রাষ্ট্রের দায়ভার নিবে প্রত্যেকটা ইসলামিক কান্ট্রি। আমরা এটা জোরগলায় বলতে চাই। আমরা বলতে চাই পৃথিবীতে যত ইসলামিক কান্ট্রি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে সেখানেই সংখ্যালঘু নিধনের মধ্যে দিয়ে হয়েছে। আরব আমিরাত থেকে শুরু করে ইতিহাস ঘেঁটে দেখবেন সেখানে বাংলা হিন্দুরা ছিল, সনাতনীরা ছিল। আমরা সেই প্রতিবাদ এবং বিচারের দাবিতে এখানে জড়ো হয়েছি এবং মিডিয়ার বন্ধুদের তো থাকার আবেদন রাখছি, কারণ আমরা ততক্ষণ মধ্যে আন্দোলন চালিয়ে যাবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাইকমিশন আমাদেরকে কোনো সুরাহা না দিচ্ছেন, এবং সেই আন্দোলন চলবে এবং সেটা এখন প্রতিবাদ চলছে, প্রতিরোধ হবে, তারপর প্রতিশোধ নেওয়া হতে পারে সে আশা ব্যক্ত করে এবং আপনাদেরকে পাশে থাকার আবেদন রেখে আমি কথা বলা এখানে শেষ করছি। আপনার কি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে সৌমিত্র রাজা খর আগুলি নিসিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং কক রেজাক তংমানি হাইকে 18 অক্টোবর সালমারেনি বিসিঙ্গ রেগানি রাং মাইনা अंगै पाइथागो हायनो हाय तां सालक खय पद्दबिल ब्लक तांनक खाप्रे लाइखे आमसानि लुगुर आबनि लगे लगे खय मोहनपुर लाहार कास लाइखे आमसानि लुगुर आबो बाय लाहार कसारो कसावै तंखा थांला सुख्लायने गोबां मालखुंग पाइथागो लाहार कासुमानि दाम बा जरानि यागोल खय बकास्टेनि एसडीएम फाइने 30 अक्टोबर सालमारेनि बिसिंग कसाजाक रेगानि रां मानथाय सुफुंगै रोनानि कक्रमानि बाय याकारि रोजाखा ब्लक तांनक खाक्रेब मुं तै लाहार कासुमुं কক রুজাক তংমানি হাইকে 18 অক্টোবর সালমারেনি বিসিঙ্গ মানলিয়া সকাঙ্গ সামং খ্লাইমানি রেগানি রাং আবনি বাগে হাইনা হাই তাং সাল খয় পদ্মবিল ব্লক তাংনক খাপ্রে লাইখা আমসানি লুকুর আবনি লগে লগে খয় মোহনপুর লাহার কাসু লাইখা আমসানি লুকুর আবো বাই লাহার কসারক কসাউই তংখা থাংলা সুখ্লাইনাय गोबां मालखुं रक आबनि स्लाय सुकांगब असामताय तेर फायासिनि सुकांग गोजाजाग रेगानि रां मानानि सानमुंग खय मोहनपुर लाहार कासुलायमानि पद्मबिल आमसानि लुकुरकनो आफुरु जत सामुं ख्लायनाय लुकुरकनि बैंक एकाउन्ट व रेगानि रां हाबनाय हनै कक्रमानि खय एडिशनल डीएमटे भिडिअ फियाबा कक रुई कक नारक मानलिया खय हांकनि एडिशनल डीएमटे पद्मबिल ब्लकनि भिडिअ রাস্তা বন্ধ করতেছে 20-30 দিন টাকা এখনো পাইছে না, এক মাস হয়ে গেছে। আজকে ভিডিও সাহেবের লগে দেখা হইছে, ভিডিও হলে দেখা হয়েছে। আজকে দিতে পারতো না, কিরে দিতে পারতো না, সেটা ডেট দিয়ে দিছে। আমি কিরে পাই না, আজকে এই রাস্তা বন্ধ করে। আপনারা কি এই রাস্তা বন্ধ কি মানে যতক্ষণ পেমেন্ট না পাইবেন থাকবো? এমলা আইবার লাগিয়া রাস্তা বন্ধ করছে, এমলা কিরে বাগিয়ে গেছে, এই লাগে রাস্তা বন্ধ করছে আর কি। রেগা কাজ করতেছে প্রায় 2-2.5 মাস ধরিয়া। গত তারিখ সময় আবো তুইও পূজার পরে ভিডিও স্যার আমরা কথা দিছে আজকের দিনে আমরা পেমেন্ট দিত। আজকে দেখলাম আজকে পেমেন্ট পাই না, তো ওই লেগে আমরা আপনারা কি ব্লকে ঢুকছিলেন? ব্লকে ঢুকছে, আমরা ভিডিও স্যারের লগে কথা কইছে। पाइथागो लाहार कासुमानि दाम्बा जरानि यागोल खय बकास्टेनि एसडीएम फाइने 30 अक्टोबर सालमारेनि बिसिंग गोजाजाग रेगानि रां मानथाय सुफुंगै रोनानि कग्रमानि बाय याकारि रोजाखा ब्लक तांनक खाप्रेब मुं तै लाहार कासुमुं ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबो किसा लेंलामानि जरा तैबो हास्टे हायुं ते हा कतनि कक्तमा तुबि फाइदंग लेंलामानि यागोल लेके चलो सोच नहीं अभी शुरुआत करो, होगा कल से ही। देख भाई एक फाइट एक राय दूंगा, चल वही पल में ही जिले कल नहीं, सपने पुकारे चल वही। एक नई रोशनी से रूबरू होना है, आँखों में जो सपने हैं उसको पूरा करना है। शुरुआत यहाँ से हो तो मंजिलें ना दूर है, यहाँ पे दिन बिताना मानो बेस्ट डेज कहलाता है। एक फाइट हमारा आशिया है, एक फाइट होके हम नाज़ है। एक फाइट हमारा आशिया है।
Alpha University, Tripura. Lenglamani yagolo haina hailam sogo chini kokbro koktumawo. Haina hai faidi naila firana tini ni koktuma bokorogro. Haina hai tang shalo BSF Tripura Frontier ni thani shakbe dokha NLF ti Bishomohon Group ni khoroksa shilai patham teinai mung joyba koloi kami ompi thanani halubari amsayo lai thangna bishini chitham jora romoi NLF ti Bishomohon Group ni commandant tongmani joyba koloi tang shalo shalbagani BSF headquarter luwa jizak asha pandani bishinti tong kusang ni tong khorok kifilnai joyba koloi no lamjok shogoi harka BSF ni IG Susanto Kumar Nath tang shalar somai tangka haste phabai nominated khlaijak khorokni ketal MDC Sipsen Kaipeng te Bidu Debbarma obono puila TTADC ni khoroksa nominated MDC unkha Kaipeng bosoni khoroksa ozama a shala ADC ni kokchap nok eba council bobono borokno somai tangrekha ADC ni chairman Musang Jagadish Debbarma tang shalo hasteni montri okra yaksu jisun Debbarmani yakromui phyogu rizakha ketalke sanamjak sipahi jola hangkoni hangko tangno ketal phyogmani pandawo narwai okrangi manjakha hakotorni montri Protima Bomik manjakha MLA Birendra Kishore Debbarma MLA Subhash Das sipahi jola hangkoni DM Srimoti Bishwashri B Akosong Talsate Shalchiba Romui Regani Shamon Klaiman Yagulobo, Rangmai Nangi Paitago Tang Shalpungo, Ambasha Gonda Chora, Lahar Kashulakia, Ambasha RD Blog Nibishungo Kobzagnai, Jewel Chora, Village Committee Tongkusung Lukuro, Koktuma Mankena Party Muthayo Paishok Pakia, Ambasha RD Blog Ni, Video Durbo Jyoti Debbarma, They DC Prosenjit Malakar. Australian Shala Bangladesh ni Kumila Nokhali Amsayo, Oshamatani Mangthongte Mutainok Shawajakmani Party Muna Shajawi, Tang Shala Bangladesh High Commissioner ni Tangnok Buskango, Kadomani Punuk Lakha, Hasten Shonatan Dormoni Lukuro, Daktino Zinzano Shogomorza Yahinke, Buskang Shala Koto Jobawa Onkana Shaka, Shonatan Dormoni Ozama, Shumitra Gopi. Rizak Tongmani Haike 18 October Shalmarani Bishingo Regani Rangmai Nangai Paithago Haina Hai Tang Shalok Khoi Poddobil Block Tangnok Khapre Lakha Amsani Lukuro Abani Logi Khoi Mohanpur Lahar Kashlaka Amsani Lukuro Ababai Lahar Kasaro Kasawi Tongkha Thangla Shuklaine Kabama Malkumro Paithago Lahar Kashmani Damba Joran Yagolo Khoi Bukasteni SDM Haine 30 October Shalmarani Bishingo Kasajak Regani Rangman Thai Shukungai Runani Koklomani Bai Yakari Rizakha Block Tangnok Khakrep Mung Tei Lahar Kasumung Tabu Koktoma Sukruboi Haina Hai Kokti Shal Horok Kotok Sharawi Thika Bishitham Chini Umoni Khoroksa Shikla Mung Imon Sarkar Tang Shalpungo Kamini Kasha Bolongo Kotok Sorozake Man Kabono Kamini Lukurok Koktoma Mangkana Amsay Thangu Shawika Police Party Mung Tang Shalpungo Badargat ni Lokhipur Amsayo Salchi Kebing ya Hasteo Shalbrungno Shakmu Songi Thimani Party Mung Party Mani Hasteo Shalbrungno Shalo Khoroksa Khorok Nikhe Shakmu Songi Thimani Party Mungo Kamangmawa Haste ni Shinai Nugne Lukurok Kokti Shal Horo Haina Hai Badargat Bidan Shobani Lokhipur Amsayo Kotok Sharawi Thika Bishitham Chini Umoni Khoroksa Shikla Mung Imon Sarkar Tang Shalpungo Kamini Kasha Bolongo Kotok Sorozake Man Kabono Kamini Lukurok Koktuma Mangkena Amsayo Thangu Shawika Police Kokti Shal Horo Nokni Onkori Thangmani Tai Kifili Phailia Imon Sarkar Mungi Oshikla
ফিয়াবা তামনি বাগে কতক সরবই থিনানি নাকা বুফায়ং ইমন সরকার আবনো তুইই মুংসা শিয়া নুকুনি বড় রখনি শাখা বুতার সুদাংশু সরকার মারা গেছে ওনার নাম কি ইমন সরকার সে ঘটনাটা করলো মানে কি উদ্দেশ্য করলো আপনার কাছে কিছু আমরা এই বিষয়ে কিছু জানি না কিন্তু বড় ভাই ছোট ভাই ঠিক আছে কিন্তু আমি তো এমনি হেরারা কিছু জিজ্ঞাসা করি না কোনো সময় এমনি সে কি করতো না আমার লোক কাঠমিস্ত্রি কাজ করতো তার পড়াশোনা কতদূর আসলো পড়াশোনা মোটামুটি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার অবধি পড়ছিল আচ্ছা এই যে মানুষের কাছে শুনতেছি আমরা সে অভাবের তাড়নায় মারা গেছে এইটা আমি অভাব তো সারা সংসারে যত পরিবার আছে সবার ফ্যামিলির মধ্যে অভাব আছে অভাব আমিও তো অভাবে আছি সবাই অভাবে আছে অভাবে থাকলে মানুষকে দিন চলে না দিন তো চলতেছে মানে হের মনের কথা কারোর কাছে কোনো প্রকাশ করছে না আমার কাছেও না ভাই বন্ধুর কাছেও না কেউ কাছেই না মনের কথা প্রকাশ না করলে কেউ বুঝবো কেমনি এটা শেষ আপনার লোক মানে কোন সময় কথা হয়েছে আমার লগে কথাবার্তা হয়েছে কালকা 9:30 10টার সময় সকালে কাজের টাইমে এরপরে আমার লগে দেখা হয়েছে আপনারা কোন সময় খবর হয়েছেন এই ঘটনাটা আমি আজকে সকালে খবর হয়েছি এই জায়গাটা কি ধরে লক্ষ্মীপুর বেলাবর পঞ্চায়েত আপনার নামটা আমার নাম সুদামী সরকার যে মারা গেছে তার বাবার নাম সুনীল সরকার এমনি পুলিশ আইসি না এখন অব্দি আইসা না পুলিশের খবর দেওয়া হয়েছে আইসা না মাংকতি তিকলাইমান ইয়াগুলো পোস্টমর্টেমনি বাগে আগটলা জিবি শাখাম নগর হরকা পুলিশ রাজা খর আগুলি নিসিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং তাং শালো কাশা পান্ডানি বিশিংতি চেংসাউই রোজাখা হাস্টিনি जुजा जुदा बर्षंनि हदावकरा रंगनो एडिसि हाबांनि बोखाक्तै अनारियम रुमुं नुवाई ऑडिटोरियम हलनगो लुवाजि जागो पान्दावो नारवाय अकरांगि मानजाखा TTADC नि CM पूर्णचंद्र जमातिया मानजाखा TTADC नि चेयरमैन जगदीश देबर्मा डेपुटी CM अनिमेश देबर्मानो खबै गुबुन अजामारक सिगाङो एडिसि हाबांनि बोखाक्तै हास्टेनि जुदा जुदा बर्षंनि हदावकरा रंगनो एडिसि हाबांनि बोखाक्तै तालो रां खगबा रासायखे अनारियम रुनानि कक रुजाक तंमानि हायके तां शालो काशा पान्डानि बिसिंतै चेंसावि रुजाका हास्टेनि जुदा जुदा बर्षंनि हदावकरा रंगनो एडिसि हाबांनि बोखाक्तै अनारियम रुमुं नुवाई ऑडिटोरियम हल नगर लुवाजि जाक अ पान्दावो नारवाय अकरांगि मानजाखा TTADC नि CM पूर्णचंद्र जमातिया मानजाखा TTADC नि चेयरमैन जगदीश देबर्मा डेपुटी CM अनिमेश देबर्मा EM चित्तरंजन देबर्मा EM बबा रंजन द्रियांग EM राजेश त्रिपुरा EM कमल कलय ADC CEO CK जमातिया MDC गणेश देबर्मा MDC रवीन्द्र देबर्मानो खबै गुबुन अजामारक आं फाइकेनो खबर नारकाजे बरम रेमातो जतन ठीक दङो दिबरनि जराबा बहगनि बरम देरि जागबाय खानि सोंकाय चिनी पियु साहेब साहो ना बरनो जतनो माइचारि नाम व्यवस्था खालायका गाहाम हामियाफानो निश्चय जारा मासाय खन्तत माइचाइ थांनायनि व्यवस्था खालायजाबा चाइ थांनायनि बेलाय दंथ'खौ दिनै नरनो नुगै जों चिनी हदावक्रा रंबागै जारा दीर्घदिन पलिटिक्स बाय दंनाय सोशल एक्टिविटीज बाय दंनाय रक जोंनारनो तेबो सिगांनो बरम रेनान मुसुं हायचे किन्तु आ सेब मानिया हायचे ओ आसुक थायो जों आसुक मानिया हायचे जों आसुक नान बागै इलेक्शनाव बादायो जों फेइलुंगो जों फाइ मानिया जी जों आसुखा जों गायसे सिद्धांत ना এবং সিদ্ধান্ত নাহারি जों आसुक दंलियाब्ले आङो তিনি राजनीतिनि कक सामान्य आं खोनाव पत्रिकाबो नुखा मिडियाबो नुखा स्टेट गभर्नमेन्टबो हदावक्रा रकनो অনারেরিয়াম রেনানি 2000 ক্লাইবর সিদ্ধান্ত নাহারজাক কিন্তু সিদ্ধান্ত থাকবো কার্যকর নিয়া কয় কিন্তু जोंले সিদ্ধান্ত বনাহারকা মহারাজ লিডারশিপ 5000 খাই রিনানি जों कार्य করব তিনিন চিনি চেঙ্গি গাইত অমংকা কক বাই ওয়ান সুপা বাই সামুং খাইমানি চিনি এবং নরনো কক রুচে जोंरो
চিনি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নি যত বরং গোনাं মেম্বার্स রক চিনি एमडीसी রক আসুকজাক जों साव जुदि त्रिपुरा लैंड जुदि जों मानि बायके चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड महाराज नि जे इमां चिनि जत्तनि जे इमां आ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जुदि फाइके जों जेदिनो मानु जत हदा अक्रा रं बागै तंग थाइनो क्वार्टर बु जों तांनाय आइ फरनो जों तंग तांगाय तंगनायनि आबु व्यवस्था खाय चिनि वान सुपुंगम चिनि दफा तंगनाका हदा मा तंग অনেক বড় গান প্রশ্ন খাই তাঙ্গি ওয়ানসারুকে যত বড় বাঙালি কমিউনিটি ছিল जों टिप्रासारुके तांगै थामसा टिप्रासा सेमाय आंगान बुजिति मासाव हाया ताको जोंखा चिन एकटा महाराजानि शासन तंजाकसे अलमोस्ट एकटा राष्ट्र आगि त्रिपुरा बागि स्वाधीन राष्ट्र सेब्ला अमर राज्यया अमर एकटा राष्ट्र विभिन्न हदानि बरफ दङ आबैनो जों केवल देबरमा सियो केवल कलई सियो केवल रुपिनि सियो जदिव बैजोंनो बागना चेष्टाखौ आइबान अरो हालाम दङ दार्लुं दङ गोबां बसंनि बरफ दङ जों एकटा राष्ट्रनि बरफ आरो राष्ट्रनो शासन खायो महाराज किन्तु ताबो भारत हायुं हा कतर बाय गोरोंलायसो जों कायसा राज्य होनजाबाय अमर राज्य बाय कायसा स्वाधीन राष्ट्रनो तुलना खायनानि अनेक बरफ गाबो मानि आइसा हियाबा चिनि नाहारमुं जों थामसा सारा किन्तु जों ते बानचे दिया जों अरो ओं हायुं हा कतरो दारुगै दंनाखाय जों थामसा मांनायथिं थामसा सारा जों ते बानचे मालिया जों नगै फायथा गदोंमा बसरङै जोंनि हदानि अक्रा रङ जे पलिटिकेलनि बख्रक हावै जोंनि लिडार्स रक बा गामि आमचायनि लोगोराव जोंनि हदानि बागै सामों थांनाय रंनो बरम रमानि सिन्दुक गालिया हानि बागै जोंनि महाराजा बारबा नसावो गामि आमचायनि खरकसा मेम्बारसि जोंनि हदा अक्रा रकसायसि बरम मांकोसि सोसाइटिबो नैनि जे जागा इनभाइटेशन नजाखा हिंके जोंनि सोसाइटिबो पार्टीनो सितर जागसिबो जोंनि सोसाइटि जाति गोष्ठी सान्ताय अमा हायरनो तरजानाय सिगरिखा जों पार्टी थासा खाय हांके कबगलायला हा निमंत्रण चालायला जे अमा हाय जोंनि सोसाइटिनो सकागनानि जे तलक खे प्रोसेस चले माने अमा जों जोंनि हदा रकनि बिसिंदै हदा अक्रा रंनो जों रङै नारगिया हांखा हांके जोंनि राज्य बकरै जोंनि हा बकरैना हाय हनै बुबाग्रा बारबा नसावो हायखेनो जों दिनै जोंनि इसि मिटिंआव जत बायनो बुबाग्रा सामानिनो आलोचना खालायै जों बरमनो जों बरम रवै जोंनि सोसाइटिनो जों राग्रनानि नांना जोंनि सोसाइटि जोंनि समाज राखा हिंके जों दिसनाय माने जे जोंनि हानो जों ब डाइरेक्शन बाय तलाङै डेभलपमेन्ट खायमानाय जोंनि राज्यनो जों डेभलपमेन्ट खायथानिगो जोंनि हदानि जोंनि कमिउनिटिनि जे भूमिका दङ अमक कैसा पलिटिकल पार्टीनो खायमाया जुदि सि सोसाइटि र ग्राक ओंखायके जों जोंनि जे ताबो बैबाय थोंजा दंमानि बेहायनो ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड फांथों दै जुदा डिमान्ड फांथों जे जोंनि राइट्स दंमानि न जोंनि कमिउनिटिनि लिडार जदि सि जतनो एवेर दंखा हिंके जों तानि माया खानायबा हानिबा मोनसे जोंनि वानसमो फार्स्ट प्रायोरिटी जोंनि कमिउनिटिनि चिफ रक जोंनि हदा अक्रा रकसि जोंनि राज्यआव बरम मानि नांग्रागो हाय होनोसि जों बरम लायबानि जों दिनै ब जे दफानि बाङै हदानि बाङै सामखायनाय जे कमिउनिटिनि बाङै सामखायनाय बनि पारिबारिक अवस्था जत गोनां गैया सुगियाबो दंबो किन्तु हदा अक्रा ओंथों दिनै राय ओंथों कासखौ ओंथों बर'नि नाव गोबांमा डिगनिटरिस माने लिडार्स गोबांमा थाङै बर' बाय आलोचना खायनो थांनाय कमिउनिकेशन चलायनाय
गे जों स्टेटास मेंटेन खायमे यांगे जों बरनो चाय पानीनि व्यवस्था खायमे सनो जोंनि सोसाइटीनि हेड हि हजानाय रक्सि मेंटेन खायमे yang थाङो गे सोसाइटीनि डेभलपमेन्ट नि बागै साम खायनायनि गे तो अनेक खरसा आसा जावा गारि दिनै हानि बागै बोखा दंफानो गोबांमा सोसाइटीनि बागै तांनि मुसुनाय र साम खायैमाया बिजन दरनि सागि आफारजाक सामंग नाहारनानि नांनाय कताल सोरुंमुं बिजन दर बदलनो फुनुगै क्लांखा कताल लामा आबनि बागै तिनिनि साल बिनि नाहार मुंनो नासिगै हिमै बदलनो सकांगै tlangनानि नांनाय तां साल राजाखर आगुलिनि रवीन्द्र भवन हलनगल लुवाजिजाक बिजन दरनो मुइतु ख्लाइमानि पान्दाव कक्साना थांगै अबहायनो कक्साका CPIM नि पलिट बुरु मेम्बर प्रकाश कारत तां साल राजाखर आगुलिनि रवीन्द्र भवन हलनगल लुवाजिजाखा थै थांनाय CPIM बदलनि गोजाम हास्ते तांफां बिजन दरनो मुइतु ख्लाइमानि पान्दाव नारवाय अकरांगै मानजाखा CPIM नि पलिट बुरु आदं प्रकाश कारत मानजाखा पलिट बुरु आदं मानि सरकार मानजाखा CPIM हास्ते मथानि तांफां जितेन्द्र चौधरी न खबै बदलनि गुबुन अजामारक पान्दाव कक्साना थांगै CPIM नि पलिट बुरु आदं प्रकाश कारत शाखा बिजन दरनि सागि आफारजाक सामंग नाहारनानि नांनाय कताल सोरुंमुं बिजन दर बदलनो फुनुगै क्लांखा कताल लामा आबनि बागै तिनिनि साल बिनि नाहार मुंनो नासिगै हिमै बदलनो सकांगै tlangनानि नांनाय हनै थे जो यहाँ हमारे पार्टी के जो सर्वश्रेष्ठ नेता थे कॉमरेड निपेन चक्रवर्ती कॉमरेड दशरथ देव कॉमरेड वीरेंद्र दत्ता उन सब के छत्र छाया में काम करके उन्होंने पार्टी का काम करने का तरीका सीखा और कॉमरेड बिजौनदर के ये खूबी थी कि वो मार्क्सवाद को अध्ययन करके उसको ग्रहण करके कम्युनिस्ट पार्टी और आंदोलन के निर्माण में उसको इस्तेमाल किया। तो आज हमारे सामने ये सवाल उठता है कि दो साथी, एक हमारे पार्टी के सेक्रेटरी कॉमरेड गौतम दास, हमारे पार्टी के केंद्र कमेटी मेंबर, और कॉमरेड बिजौनधर जो लंबे समय के लिए हमारे पार्टी के सेक्रेटरी और नेतृत्वकारी साथी थे, ये दोनों हमारे बीच में नहीं रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अगरतला में आऊंगा ऐसे वक्त पर जब ये दो साथी मौजूद नहीं हमारे बीच में, और ऐसे समय जब पार्टी और वामपंथी आंदोलन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। कॉमरेड बिजौनधर एक ऐसे नेता थे जब पार्टी और आंदोलन जब ऊपर के लहर तक पहुंच गया तब भी वो पार्टी के नेतृत्वकारी काडर था, और पार्टी को पीछे करने के लिए, दबाने के लिए, और जब हमारा आंदोलन में हमारा स्तर नीचे गया आतंक के कारण, हमले के कारण, जैसे 1988 से लेके 1993 तक 5 साल का आतंक जब था, उस समय भी वो पार्टी के नेता थे, उसके बाद भी नेता थे जब हमारा आंदोलन आगे बढ़ा। ये हमारे एक लीडरशिप का टेस्ट है, कैरेक्टर है। राजा खर आगुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां तां साला हुइजा कक्टमानि बिसिंति BSF नि चुबाचुबाय बिलोनियानि राधानगर आमसायो 6200 सिडि बुफां तानखा पियारबारि थानानि पुलिस अ सामंग पियारबारि थानानि पुलिसनो चुबाचु ख्लाइका रांगामुरा आउटपोस्टनि उसी सपन देबरमानि तुइदिन मुंबाय पुलिस ते तियासर फियाबा केबनो रमानि कक्टमा गरै
आसाम आगरतला लाहार कतर बिजरा सिरि ग्रान मानजागमानि लगे लगे सिरि बुफां बुसा तानमुंनो सामुंगब सगांजाक हास्ते पुलिस तां साला हुइजा कक्तमानि बिसिंतै बेलनिया बुकाक्सटेनि राधानगर आमजायो गोबां मारिनि सिरि बुफां तानखा पियारबारि थानानि पुलिस अ सामुंग पियारबारि थानानि पुलिसनो चुबाचु ख्लाइग्या BSF नि जवान रक अब हाइकेनो सिरि बुफां तानमानि सामुंग पियारबारि थानानि पुलिसनो चुबाचु ख्लाइग्या रांगामुरा आउटपोस्टनि उसी सपन देबरमानि तुइदिल मुंबाय गोबांखौ पुलिस से त्यासार अंगिया होनपानो बेबागै 6200 सिरि बुफां तानजाका हनि शाखा पियारबारि थानानि पुलिस फियाबा पार्टी मुंगो केबो खरकसानो फानो रम्मानि कक्तमा गरै पूरा एरिया ना दिया पूरा फुल एरिया कलाय yang boleh apa yang tinggal ini mana kotor beli area Nomor sengut, aja taman saya double, triple singkap besar. Bureau Report Chini Khorang. Tini ni koktoma asak joratinyo te bahaste hayung te ha korto ni koktoma shaimana bangai choyawui naitongdi Chini Khorang.